これで終わりじゃないから僕らの旅は続いていく Hi guys, we're going to Alsif. O, oh, diba? Alsif naman. Ay, Alsif na dito guys. Nasa Alsif Street na po tayo, guys. Oo. Oh, I'm so proud of my paper bag. Tadaan! Hi kuya. Sorry, wala pa lang tao. Sabi kayo diri guys, very peaceful. Bawal na. Baybayon. Look. No. Namin sa baybayon guys. Look. Tapos namin sa old city. No. Okay lang yan din. Okay. Ayaw, di ma. Pero, pak. Oh. Ay, abinag ako gipicturean. Nindot diri oh, mag-ano ta diri oh, more to background. Nampak. Ay, sorry. Ano, very old. Very old da. Kung ano siya, sa pila ni ka years 1987. Pataka. Diri guys una. Wow. It's nice here. Muna siyang old Dubai guys. Tapos muna new Dubai. Old. Amazing. Napo diri pang ano guys. Ganang pang... Yan naman dito. Pero nakato diri na. Namurig ka. Very old dito siya. Very aesthetic dito guys. Sama sige panghulog ding. Magmama ba no sigaw yo. Sama na. Isuhon na lang ako. Hello, napod sila ikon guys oh. Pambot kung gusto ka mag-explore, napod sila pambot. Cruise siya, cruise.